Srangshala CPIM ni luko kothom pandao BJP hapangni naikol mongnateyi kokshel samong romani Srangshal sharigo kokthom thumna rokni biskango kokfirok mongrakha hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha Ashla CPIM ni luko kothom laimong pandao kok sanani thangai CPIM ni adong rok tarbidal kokshel samong romani nateyi hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha tamo kokfirok mongrakha faide khana layano tabok ওনাদের চোখে তো আমি আগের বার বলেছিলাম ওনাদের অ্যাকচুয়ালি চোখের মধ্যে ক্যাটারেক্ট পড়ে না অনেক সময় ক্যাটারেক্টের অপারেশনটা করাতে হবে আদারওয়াইজ তো উন্নতি কোথায় দেখবে ওরা উনি যখন এয়ারপোর্টে নামলেন আগে তো সিঙ্গারবিল আর আগরতলা এয়ারপোর্টে নামতেন ওনার উন্নতি দেখেননি উনি ত্রিপুরায় আগরতলায় এয়ারপোর্ট আর তাও আমরা যার নামে আমরা এয়ারপোর্টের নাম দিয়েছি জীবনে তো ওনাদের সম্মানই দেয়নি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আমরা দিয়েছি উন্নতি দেখেনি যে রাস্তাটা দিয়ে এসছে কীরকম রাস্তা দিয়ে এসছে পথ করে তো এসছে সেই পতাকা উড়িয়ে ওনাদের পার্টির এগুলো দেখেন না ওনারা সবসময় ওদের উন্নয়ন দেখতে পান না এর জন্য ওরা এই ধরনের কথাবার্তা বলেন আর মানুষকে বিভ্রান্তি করার জন্য মাস্টারপিস পরিষ্কার আমি বলবো सर उन्होंने ये भी बोला है कि बीजेपी देश को और भी 50 साल पीछे लेके जा रहा है क्योंकि अभी जो इकोनॉमी का जो हालत है उसके ऊपर उनका ये रिएक्शन इनको दिखाई नहीं दे रहा है 11 से अभी पंचम स्थान में आ गया और ये लोग 50 साल और पीछे चला गया इसीलिए इनको दूर लग रहा है 50 साल आगे बढ़ गया 50 और 100 साल हम लोग और आगे आ गए इसीलिए उनको पीछे जाने के कारण इनको ये समझ में आ रहा है और उन्होंने ये भी बोला है कि जो आम मुद्दे हैं उनसे बीजेपी लोगों को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स कर रहे हैं और देश के जो संविधान है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या है? अब संविधान के बारे में उनको आप कहिए पहले इन जो यूपीए के टाइम में कांग्रेस के टाइम में कितना बार संशोधन के ऊपर ये लोग कुठाराघात किए ये भूल गया क्या ये सब और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जिस तरह संविधान को बचाया 370 धारा जो है आप सोचिए 35A इनको ये संविधान को बचाने के लिए वो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये लोग संविधान को बिगाड़ने के लिए उसको रख लिए थे लोग पहले ये खुद तो समझे संविधान का क्या मायने है आप देखे नहीं वेस्ट बंगाल में क्या हाल किए ये लोग अभी तो इनका जो पोजीशन है अब नोटा से भी कम इनको वोट मिल रहा है तो इनको ये समझ आना चाहिए जनता उनको रिजेक्ट कर रहा है इनका बातों से अगर जनता समझता है नहीं वो ठीक बोल रहा है तो उनको नोटा क्या और से सभी जगह में उनका जीत हासिल होता हर जगह में हार रहा है अभी Ashala binilogyo tongkha AMC ni mayor MLA Dipok Mojumdar no khoboi te kubana dongrok Raja khora aguloni simi pranamni kokthum chini khorang প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা